ভালো হইছে ভালো হইছে ও বাবু শুনো বেশি কথা কইছো কি তুমি এই শুনো এই বাড়ি পার্টি করো নাকি পার্টি করো কথা তো শুনো তো বড় বড় এটা ওদের ভিতরে পুরো দেবে চল লাগে মিডিয়া ভাই আমার আসছেন এটি শুনে শুনে ইয়ার শুনে জর্নালিস্ট মু ଅଛି মତେ ପଠେଇଛି ଦିନ କାଠ ଦଳା ହବ नहीं का खड़ा हो बेटा नहीं 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 खड़ा हो बेटा अरे क्यों बजे शाम हम द्वार पता है एडा हम द्वार थोड़े दिले सारे पैसे लेके जाओ नहीं जा खाली गिर जा मु कहने मु गांधी को मु नहीं बड़ी हम हरु पता नहीं जा नहीं दादा